हुकूमत का जो रवैया है ये उस खौफ की वजह से है जो खौफ उनको डरावने ख्वाबों की शक्ल में रात को नजर आता है। 9 मई की तस्बीह करते हुए ये हुकूमत जो है ये रात को इनको ख्वाब आते हैं। इमरान खान साहब ने आज कहा कि इनको 2 डरावने ख्वाब आते हैं। एक ख्वाब ये आता है कि इमरान खान जेल से न निकल आए और दूसरा डरावना ख्वाब आता है जो 9 मई में इन्होंने किया। हम अपने कारकुनान अपने रहनुमाओं को के लिए किसी किस्म की रियायत नहीं मांगते, हम किसी किस्म की भीख नहीं मांगते। हम चाहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल दिया जाए। 26वीं तरमीम का वो खौफनाक चेहरा है जो आज पाकिस्तान की अवाम ने देखा है। मुलतवी कर दी गई वकला की अदम मौजूदगी की वजह से, कुछ फैमिली के मामला थे उनके, तो हमारे वकला आज पेश नहीं हो सके। आज जो बात मैं आपसे याद करना चाहता हूँ, ये मुज़ाकराती कमेटी के जो स्पोक्स पर्सन सिद्दीकी साहब ने बयान दिया है, इस तनाज़ुर में ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने सिक्योरिटी दारों पे और सोर्सेज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। उनकी स्टेटमेंट से ऐसा महसूस हुआ है कि वो जो प्रेस रिलीज सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से आई उस पर वो बिलीव नहीं करते, और उसमें उनका ये कहना था कि हमें पता है क्या मुकालमा हुआ है और क्या मुकालमा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो बात जिसका इनकार किया गया, हुकूमती तर्जुमान और हुकूमत के वज़रा या हुकूमत के लोग जो हैं वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये हुकूमत का जो रवैया है ये उस खौफ की वजह से है जो खौफ उनको डरावने ख्वाबों की शक्ल में रात को नजर आता है। 9 मई की तस्बीह करते हुए ये हुकूमत जो है ये रात को इनको ख्वाब आते हैं। इमरान खान साहब ने आज कहा कि इनको 2 डरावने ख्वाब आते हैं। एक ख्वाब ये आता है कि इमरान खान जेल से न निकल आए और दूसरा डरावना ख्वाब आता है जो 9 मई में इन्होंने किया, जो मजलूमों को, जो 26 नवंबर को जो इन्होंने किया, बेगुनाह लोगों को शहीद किया, ये वो इनके ख्वाबों में भी आते हैं। आज खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल ये अयान कर दिया है कि मुज़ाकरात में चाहे वो किसी भी कुव्वत के साथ हो रहे हों, सियासी कुव्वतों के साथ हो रहे हों या दूसरी किसी जगह बात भी हो रही हो, उनके केसेस, उनके मुकदमात, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और मुज़ाकरात जो हैं पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में ही कंक्लूड होने चाहिए। जुडिशल कमीशन का मुतालबा जो है वो हमारा आईनी और कानूनी मुतालबा है, जिसमें हम 26 नवंबर का शहदा और 9 मई के शहदा और जख्मी और कैदियों के बारे में जो एक बेसरोपा कहानियाँ घड़ी गई हैं और उनको बेसरोपा इल्ज़ामात के तहत जेलों में रखा गया है, हम उसकी दाद रसी आइन और कानून के मुताबिक चाहते हैं। हम अपने कारकुनान अपने रहनुमाओं को के लिए किसी किस्म की रियायत नहीं मांगते, हम किसी किस्म की भीख नहीं मांगते। हम चाहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल दिया जाए, वो ट्रायल दिया जाए जिसका वादा रियासत पाकिस्तान ने अपने शहरियों से किया। हमारे वर्कर्स को, सियासी वर्कर्स को बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन के बरखिलाफ अगवा भी किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सियासी इख्तलाफ और अपनी सदाए एहतजाज को बुलंद करने को दहशत गर्दी करार दे दिया। अदालतें बुनियादी शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में बार बार नाकाम हो रही और हमारी ह्यूमन राइट वायलेशंस की पटिशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स में जहाँ पे पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत, वो नहीं सुनी जा रही। इस सिलसिले में आज सलमान अकरम राय साहब और गौर अली खान साहब को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, जिस पे हम ये लेटर चीफ जस्टिस को और अमीनुद्दीन खान साहब को ड्राफ्ट पीटीआई की तरफ से जाएगा कि हमारी पटिशन जो वो ली जाए। इसके साथ साथ आज मैं बतौर वकील ये मामला आप कहना चाह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज मामला हुआ मंसूर अली शाह साहब की बेंच में, हम सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात पे जो जुडिशरी के अहकामात को हवा में उड़ा गया उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है
یہ اس سازش کا پیش خیمہ ہے جس کے تحت آزاد اور انڈیپینڈنٹ ججز کو کام کرنے سے روکنا مقصد ہے۔ یہ 26ویں ترمیم کا وہ خوفناک چہرہ ہے جو آج پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے، جس کے تحت آزاد منص ججز کے آرڈرز کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں ہونے والے 2-3 دن پہلے لاہور میں ایک کانفرنس میں بھی ایک معزز جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ آج سب سے بڑا مسئلہ سپریم کورٹ کو اپنے احکامات پہ عمل کرانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی نہ صرف ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف ہونی چاہیے، بلکہ یہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف بھی ہونی چاہیے، جنہوں نے ریزرو سیٹس کا فیصلہ جانتے بوجھتے عمل درآمد نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمارا کے پی میں سینٹ میں ریپرزنٹیشن مکمل نہیں ہو پائی۔ اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، چاروں صوبائی اسمبلیاں ہوں، وہ نامکمل ہیں، اور نامکمل اسمبلیوں سے ہونے والی قانون سازی پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ ہم آزاد عدلیہ کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ ہم آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے، ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے، ملک میں آئین کی حکمرانی کے لیے مذاکراتی ٹیبل پہ، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ حکومتی کمیٹیاں جو ہیں وہ مسلسل اپنے غلط کارناموں کو چھپانے کے لیے، ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس پہ آمادہ نہیں ہے۔ اگر جوڈیشل کمیشن کی طرف کوئی ٹھوس مثبت پیش رفت نہیں ہوئی تو انسٹرکشنز ہیں کہ ہم مذاکراتی عمل میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب حکومت کے پاس اس بات کا جواز بھی نہیں ہے۔ آج عمران خان صاحب کی طرف سے واضح بیان آ گیا ہے کہ ان کی رہائی یا ان کے کیسز جو ہیں وہ اس کا مطمع نظر نہیں ہے، اس کا مقصد نہیں ہے۔ لہٰذا حکومتی کمیٹیاں پاکستان کے ان غریب شہریوں کے، پی ٹی آئی کے ان غریب ورکروں کے رہنمائوں کے جو کیسز ہیں ان پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، ہمارے مطالبات کے اوپر سنجیدہ طور پہ غور کر کے عوام کے سامنے رکھیں، اور جمعرات والے دن، آنے والی جمعرات والے دن، جو ہماری پارٹی لیڈران سے جو دوست ہیں عمران خان صاحب کے، ان سے جو 3 مہینے سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، میرا مطالبہ ہے کہ وہ ملاقات کرائی جائے اور حکومتی انٹرفیئرنس کے بغیر کرائی جائے، کیونکہ یہ ایس او پی یا اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر جیل اتھارٹیز اور ہمارے درمیان اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق طے پایا ہے، جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اگر جمعرات والے دن بھی ہمارا ایک اور کیس بھی لگا ہوا ہے جو کہ ریویژن پٹیشن ہے، جو جیل فیسلٹیز عمران خان صاحب کو نہیں دی جا رہی، بچوں سے بات ہو، ملاقات ہو، ان کا نیوز پیپر میٹیریل ہو، اسی جیسی جو ٹریٹمنٹ ہے بشرا بی بی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی کو پہلے 9.5 مہینے جعلی مقدموں میں قید کیا گیا، اس کے بعد ان کا جو سامان ہے، جو ان کی فیسلٹیز ہیں، وہ ہم سے بار بار وعدے کے باوجود جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔